Shalom peuple de Dieu, tunaendelea na mada yetu. L'église pentecôtiste Bethany inaandaa kongamano retraite de délivrance et de brisement des chaînes avec comme thème Kita Vandi. Bien-aimé, hii mada ni kota okola. Ni mada ambao ina beaucoup de révélation. Inasaidia watu kujua wapi shida limetokea. Tuko huko kanisani kila leo, tunaomba, tunapambana, tunavunja misingi na watu wanaanza shuhudia tayari. Mungu hawezi pana pendekezo kwa bure. Mungu hawezi pana revelation kwa bure. Mungu hawezi zungumza na wateule wake kwa bure. Tukaongelea kuhusu hatari za kupandisha kanisa kumulima. Tuliona ya kwamba kikawaida kumulima ni fasi kunakuwa majitu, kunakuwa misitu, kunakuwa majini, kunakuwa maroho za anga. Juu ya nini ziko hapo? Maana ni fasi kwenye kohani anaendaka kutafuta uso wa Mungu na kuletea kondoo. Na watu wanapata pendekezo la Mungu kupitia mtumishi. Lakini leo imeonekana kwamba watumishi kuliko wapande milimani kwenda kuomba, wamepandisha hata na watoto, hata na wajawazito, hata na wagonjwa milimani, hata na wanaotafuta ndoa milimani. Kumbe huko wanauzisha nyota zao, sababu hawako predestine kupanda kumilima, kupambana na maroho za anga. Mungu atusaidie sana. Commentez, likez, partagez ces vidéos. Tuko na video mingi sana za conference, alafu commentez partout na partager. Itakusaidia sana. Unite tu Pasteur Ghislain Soudi Ngoi de l'église pentecôtiste Bethany. Tusome maandiko. Nous sommes dans le livre d'Esther chapitre 3 verset 7 à 10. Esther chapitre 3 verset 7 à 10. Le premier mois de la 12e année du roi César, devant Aman, on tuera le pouls, c'est-à-dire le sort, pour chaque jour du 1er au 11e mois, le mois d'Adar. Aman dit au roi, il y a un peuple à part, ils sont partout, infiltrés parmi tout le peuple, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi le distingue de tout peuple. Ils n'agissent pas selon le loi du roi. Il n'est pas dans ton intérêt de laisser en repos. Si cela te semble bon, ô roi, signe leur perte. Je ferai peser 10 talents d'argent par les fonctionnaires du royaume pour le verser dans les coffres forts du roi. Le roi retira de son doigt la bague à cacher et la donna à Aman, fils d'Amadiata, l'Agadite, l'adversaire des Juifs. Parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tuliongelea kwamba vente spirituelle iko réel, marché spirituel iko exact. Leo watu wako wanateseka, leo watu wanalia, wanaomba, wako makanisani ndio, lakini hawajue mlango wa kutokea. Imani huja kwa kusikia. Hii tena mpendwa, Kita Vandi itakusaidia na utaona mkono wa Mungu
na utashuhudia mahali unatufata mkona zote ine za Goma. Sikwambie uache kanisa lako. Sikwambie utoke kwenye unabudia, hapana. Lakini hata kwenye radio, hata kwenye mtandao, hata kwenye TV yako, piga basi hatua uje kanisani tufate kongamano pamoja. Kisha kongamano utarudia, lakini itatusaidia na wewe kusaidie upate kujua kweli na upambane, na hapo utafunguliwa, utaishi kila ambacho Mungu alisema na kila ambacho unatarajia kupata. Qui t'a vendu? À quel prix? Et qui t'a acheté? Dans quel marché on t'a vendu? Mais je viens t'annoncer ce matin, nakuya kutangazia asubuhi ya leo ya kwamba il y a quelqu'un, le Jésus que je te parle, le Jésus notre sauveur, le Jésus notre créateur, le Jésus notre rédempteur, il va te racheter, vouloir ou pas, au nom de Jésus. Il est notre racheteur, il nous rachète. Qui t'a vendu? Uangalie kwanza, uanalize jamaa yako. Sikuje kutenga jamaa. Alainiwe atakayetenga baba na mtoto. Nakuja ndio kukurevele, ufunguke, ukomale, upande ngazi. Uanalize jamaa yako. Uikale, uanzie kwa babu mpaka kukade, mpaka kuzao wako. Uangalie karakteristike gani zenye ziko mjamaa. Utajua vante yenu imepitia wapi, mulizishiwa mdomene gani. Kuna watu ambao wameuzishiwa mukahaba. La prostitution est générationnelle. Mama aliwazala kila mtoto na wake baba. Mtoto anazaliwa naye hayafikisha hata preadolescence, alishaanza ona dunia. Ukahaba iko kwa watu, yeye ule kwa convoyer, yeye ule kwa shop, anazala na hayafikisha miaka na hajaolewa. Bengine wamena ma maison de tolérance. C'est une vente. Unakuta jamaa ingine ni walevi kupita ulevi. Baba ni mlevi, mama ni mlevi, watoto walevi. Wakunye pombe ya Pralima, wakunye pombe ya Uganda, wakunye pombe ya machupa, variete ya pombe yote wanakunywa. Mbele ya rense, maji yake ya kurense ni pombe. Wao umeuzishiwa. Wao umeuzishiwa. Unakuta baba yuko anaenda asubuhi, mama anaenda asubuhi, banakutana usiku vendeze kumlao wanafungula. Boko huyo hana viato, huyo ametapika, huyo amejifanyia choo kubwa, huyo amepoteza viato saki imepotea, huyo hana manguo. Unakuta maisha kama sisi tulifanyaka Mungu nini? Haiko Mungu, ni sheria ya vati. Meleo Mungu Yesu Kristo ninayekutangazia atakufungula. Utakapojua kweli, na kweli itakuweka huru. Kweli ambayo unakuletea mpendwa, si ya kuvunja ndoa, si ya kutenga jamaa, lakini ya kujua jamaa yenu ina misitu gani ambayo imeuzishwa ndani, na ili kupatie muda ya kukamata hatua ya kuomba na kutoka ndani. Kuna wengine juu ya bivu ya success. Mamako labda alikuwa na primaire, anabriller kwa masomo. Labda kwao alikuwa na chance moya ya ku watu wanataka watoto wako banataramu nyumba. Bako na education, bako na intelligence, bako pose ndio.
Mbaba anatafuta kazi huku na huku anakosa, anatafuta huku na huku anakosa. Anachoka na magumu ya kustojibia majukumu, anachoka, anaenda tembelea nyumba za giza. Banamshauria no. Unaona, twende hivi nyumba pili, nyumba pale. Banakusaidia, anakuonesha franga. Miaka iliyopita nilikuwa Bobandana Minova. Dada mmoja, ndugu yangu, ndugu wa rafiki, ni ndugu wa rafu, akaenda kuona mtu wa ulimwengu wa giza. C'était en 2003. Halafu bakamlomba pesa. Anauzishaka loilo, wanita loilo pomme de terre kupigiwa Minova. Sahafanikiwe, nyumba kupange na mtesa. Bakamusha sana, naona mwenye kuna prospera kenda kama mumu nafanyaka eju. Ju mwendelea kambia petit problème ukienda kuonesha. Tulisema juu ya parrainage, attention. Iwe pare wa ndoa, iwe pare wa kazi, unabidi uombe paski ni agano la maisha. Ya de pare anakuparrainage, anakuwa anazina bibi yako. Pare ile ni pare, mais anatambulia nuit de noces kumarie. Iko na marelation indi. Nimeenda kwa papa ameniita. Okay. Pare ngakwambia sasa, unaona anafika mpaka wakati ya kusebi. Ndoa mingi zimevunjika. Wazaliwa wa kwanza sio wa wazazi wao, ni wazazi wa pare. Pare anatangulia kuzala kubibi mwenye atapare naye ndoki. Siko kule. Bakamwambia ukuye. Bakambeba kumutoni ya Mubimbi. Bakafanya maseremoni pale. Mwalimu wao wa kichawi akabalomba biye za makuta ya kawaida. Akafanya usuda. Akawapatia franga zenye siwezi nikasema hapa. Bakupatie 45-50 000 dollars. Banakwambia uimalize mujournée. Usiuze kitu ya kubakia. Ona shetani ngisi ni manipulateur. Kama ni kula, kama ni kula, lakini usiuze hata na bijou kama unavalaka bijou, hata na biki ya kubaki usiuze. Mais consomme ça pendant toute la journée. Mwana tafuta pesa. Anafika mu restaurant, kapitali ya ule wa restaurant ni 25 dollars. Anakomande chakula yote anaipatia watu 25. Anaenda huko, anaenda kuluema franga inafika 17, hawayafika hata 15,000. Panike inaanza. Hapo huyu mama ziabe anakosa franga, atazitia wapi? Anaanza pana mehazishe. Ilibidi hapo njoo yangu ya kwanza kukaribia kuingia mchumba ya maombi. Nilikuwa mkanisa la mama me à l'époque, nikiingia mchumba ya maombi. Mungu abariki wenye banaombaka. Mungu abariki chumba za maombi, wenye kuomba kwenye mirago. Mungu wa mbinguni awabariki. Munapambana vita, munasaidia watu pasipo kujua wala kuwapatia shukrani, lakini ulimwengu wa roho nyinyi ni mashujaa kabisa. Haingelikuwa hii maombi, huyu mama, huyu dada angelitoweka. Historia ni mrefu. Mealizishiwa na nini? Na mtu. Alafu
Wayahudi balikuwa nafasi yote, jicho la Bwana, taifa la Bwana, le peuple choisi, le peuple mis à part. Balikuwa bakigusa kitu kinaendelea, bakipanda mbegu inaokomala inavuna, bakichunga kondoo zinazalana, bakitafuta biashara vinafanyikiwa, bakichukua mimba hawavorte wala kukua opere. Balikuwa na promesse. Kumbe kuko mtu mwenye iko na file, anaona watu wako fasi yote, watu wanaendelea, watu wanaheshimia taratibu zao za umungu wao. Akaendelea kwenda kumuona mfalme. Unajua, sio kila mtu ambaye anapendaka evolution yako. Muko mnyumba, muko watoto wa taratibu, mweni kumasomo kunyumba, ili kupanda mamoto habiko, vya kuenda mabwate machini ya maparapluie habiko, vya kuenda huko na huko habiko, vya kupupia telefoni za macho tatu. Unaelewa maisha, unasema ile ni dunia. Kuko mtu mwenye hapendi kisi munaishi. Vous êtes unis à l'église toujours ensemble, la famille. Batoto ya fulani bale, famille fulani bale shaka olewa me banapendanaka tu sana. Uya kizala bote bako, uya kigonja bote bako, anniversaire bote, ils sont unis. Ils sont en communion. Banapendana sana, banaungana mkono. Kuko mtu mwenye hapendi. Ama akasema no. Haiwezekani. Akamwendea mfalme, akamwambia, Bwana, unajua comme le roi bakubwa banapendaka maeloge, hawapendake umwambie kweli ya kwamba ile yenye uko ndani chef haitapeleka nchi mzuri wala kiongozi kampuni. Hawapenda kusema kweli, banapenda kuwapagala mafuta kumandevu. Cher conseiller, le chef de l'État, conseiller wa raisi wa mbunge wa gavana, conseiller wa chef coutumier, conseiller wa gouvernorat, conseiller, inabidi ukuwa unajua kwamba ukweli ndio utasaidia maendeleo ya kampuni, maendeleo ya jimbo, maendeleo ya nchi, maendeleo ya entreprise. Kanisa, kama umwambie mchungaji ya kwamba mapantalo wa kukuchapa mwili, hauko mapantalo wa mzuri, mpendwa, hauko conseiller. Parce qu'il y a des pasteurs qui montent de la chair juste au corps. Haisa mouvement pantalon pasuka. Haisa na kumoto. Bakristo wako distrait kuangaliaka forme ya pasteur, mwili intimité ya pasteur mumangu, parce que Mungu ina mchapa yote na mbana. Yana wasaje wako pale. Mwambie papa, hii haiko mango yako. Mais utona baja kadia mpemba. Papa bien habillé. Papa bien habillé. Nzambe na wazo sala. Ya wapi? Mchungaji asinakunywa pombe. Na mnajua, mumeona, hamumwambie kweli. Anakuwa na mapropo, anakuwa na malangaje mwa kumasabau zenye hazina mo sagesse. Hamumwambie. Uko conseil gani? Anakuwa na kuhabite na mabibi ya watu mkanisa, batoto ya watu mkanisa, na mnajua, na hamumwambie. Tu n'es pas un vrai conseiller. Tu dois démissionner. Tu dois démissionner. Nikimwambia atanitenga, nikiambia chef gisi kupenda babibi mubiro ni makosa, atanifuza mkazi. Heri kazi ishe, meumwambie chef, hii maisha ya kuletaka bambaraga mubiro haina bia, haiheshimishe kampuni, ni laana.
Daniel alikuwa proche wa mfalme, mais haikuacha amwambie 4 verite. Munapenda kanisa, kampuni, jimbo, inchi iongozwe vipi wakati mwe peke hampendi kuambia viongozi wenu kweli? Unajua kama huyu mwimbaji iko innocent paske aliona labda kweli, epi au alikatalia huyu mwaribifu magendo yake ya kishetani, kisha nakuwa mahali haheshimie taratibu za kanisa, atengwe. Il faut dire la vérité au pasteur. Papa, c'est pas bon, c'est un innocent. Itamuluma ndio, lakini itamsaidia. Comment un chef de l'État peut avoir une centaine de personnes comme conseillers, appelés conseillers, mais qui ne parviennent pas à lui donner un conseil? Vieux, hapa kunafikia ni kuacha tuko acha tu pouvoir, tout démissionner. Ça fait mal. Inchi haiko bien géré, ça fait démissionner. Dites-lui ça. S'il est incompétent, oui, il sera dans les archives. Oui. Et fichier qui t'a quoi mon archive que de telle année à telle année, il y avait un président, mais il avait des incompétences, détournement, tyrannie, tribalisme peut-être, fétichisme peut-être. Utangalia vina mutawala, mwambie hii voix haiko selon doctrine, selon constitution, selon kisi tunapendaka inchi yende. Tu lui dis la vérité. S'il va te révoquer, accepte. Mais je m'appelle franga na pouvoir. Oh, tu as gagné, papa, Wenjo, tu as bien fait, enlève ça, l'humilité, tosha, nini, tosha, nini. Pas qu'on a conduit en erreur, monsieur le président. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, je vois les pasteurs des églises renommées qui font des lives sur les réseaux sociaux. Où une pasteur, voilà. Il faut sema vitu juu appartenance politique. Quand on te voit pasteur, qu'on voit baone umungu mweye masemi ya tu peux faire la politique ndiyo haiko mubaya, mais mwone mu politique uko na parti tu ya kudefendre Bwana. Usitoke muka. Daniel alikuwa kwa Babylone, lakini Daniel hakuwezaka tenir ma propos za kuonesha kaya diable. Il tenait toujours pour défendre la croix de Golgotha. Les dieux des Juifs. Oh yo, ce que sont Yawa, Yoba, est-ce que Dieu s'y pense? Imaginez-vous. Et puis le dimanche, on avait la veste, côte, du haut de la chair. Alléluia. Ni chaud ni froid. Monde, église. Église politique. Église rebelle. Non. Tu dois démissionner mon bien kanisa. Ou baquer mon politique. Il faut qu'on sache, qu'on expérimente la sagesse. Une dimension. On a parti pris ou qu'on a changé de vérité. Nous tunafanya hivi, tunafanya hivi. On peut faire ça, ça. Est-ce que ça? Non, on va d'abord prier. Mais où qu'on donne ma propre. Ah non, 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 non. Amanakanza flatter roi, tu vois ce peuple, n'a pas impité peuple, c'est que le peuple ne fait pas même. Et puis
il a proposé une somme. Il a dit, si tu acceptes, si ça serait mieux, accorde-moi l'autorisation que ce peuple puisse disparaître. Ah bon? Il m'a flatté, tout on a parti à mfalme. C'est pour qu'il y ait parti à valer à kuwa bengine. Ah, la vie est sacrée, mon frère Haman. Bébé, tu vois, jolie, tu vois, tu es belle, tu vois, unamtapa, kumbuka unamtapa ni le corbeau et le renard. Kwa mwisho mpeleke kumazabau, ulishatoka kumapratiki yako, unasakrifie destine ya binti huyu mama huyu. Mungu akuone. Que Dieu te localise. Si tu ne te répands pas, que la colère de Dieu te localise. La vie est sacrée. Akasema, je vais déposer dans le coffre-fort du roi 10 000 talents. Juzi, tuliongea juu ya différentes monnaies, pièces, cycles, talents, monnaie. Talent. 10 000 talents, tu fais calculer à Léo. 10 000 talents, il faut à peu près 340 tonnes. Or, une tonne est égale à 1000 kilos. Une tonne égale 1000 kilos. 1 kilo est égal à 100 000 $. Briquet à 100 000 $, il n'a pesé qu'à 1 kilo. Maintenant, ukikamata 240 tonnes, 340 tonnes, iko 340 tonnes fois 100 000. 340 fois 100 000. Tunakuwa na 34 millions. 0 kenda. 34 millions de dollars zenye Haman alitia mkofre foro ya mwami ya rua zu apate aval ya kuua nzo valeur ya peuple juif. Imaginez-vous. Souffrance ya hii peuple haiko duna bure. Malheur misere yao haiko koze. Kuko garama walilipa juu wateseke. Qui t'a vendu? Qui t'a acheté? À quel prix on t'a vendu? Dans quel marché? Ah, mais Jésus, mon Seigneur, va te racheter ce matin. Au nom puissant de Jésus. Mfalme aliposikia bei montant. Mbona inashinda ta budget. Ni budget à 10 ans. Huyu nama amemetosha hii franga wapi? Or c'est mon argent. Ah. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour. Kuna watu hawalale. Wako wanaenda visanga dans des îlots, dans des montagnes, dans des vallées, dans des maisons occultes. Bana préméditer tout malheur yako. Sasa kama hauko mtu wa magotoloji,
Kama uko mtu wa kuprevoir maombi, unakuwa victime na kuuzishiwa msoko. Roi aliposikia monta akatosha bagi akamupa, tosha kikomo akamupa, pour dire que pouvoir yi caché, mais nakupa, fais ce que tu veux de ce peuple. Amani akaandika barua le 13 janvier ya mwaka, akaandikia ba gouverneur, akaandikia ba notable, akaandikia ba nyumba 10, akaandikia baba muluga 3, akabaanonsia kwamba kuko seremoni ya kuua watu, wajitayarishe ni Wayahudi. Imaginez-vous. Hii loi itakuwa exécutée le 13 décembre, après une année 12 mois. Uko na maremo, ndakufa, bataniua, batanitondika, unaanza kufa pole pole. Quelqu'un qui est vendu anakuwa ni mtu mwenye kona maremo, hasinzie usiku, mchana kwa tembea iko kama vile distrait. Tu peux l'appeler ou la saluer, hata kujua pasi iko mwingine monde, iko na méditer, njo maisha tu ibandu. Basi, bonjour monsieur, haiko na wewe ya kusikie. Unapishana na mzazi, umetoka mwenjeza zako mbaya, hakukuona jiko monde ya maremo. Madeni, magumu ya ndoa, wana memfukuza, kazi imeisha, pesa zimeomba, madeni na kadhalika. Anakutana hiyo remorse unapanda, au nijiue, au nikunywe sumu, au na kuna wengine wanajipiga kwa escalier, anaanguka ku niveau ya ngapi, anakufa. Remorse. Caractéristique ya pili, Haman voulait rendre le peuple juif esclave. Vente spirituelle iko na mission ya kukurendre esclave, esclave prostituée, esclave mupwizi. Unaiva hata na bike kwa unafika unaiva stilo. Unakuta mtu wanaloveka makayao mumai, mezuni mutumwa wa vente, anaiva makayao ya mai, anaipanguza, anaenda uzisha, akunye pombe. Mtumwa. Mtu iko nafungula mshipi ya mama yake usiku mkitanda, kiana ana déshabiller mama jua na pesa. Pourquoi? Parce que ni mtumwa wa maisha fulani inji. Nani akakuuza? Nani kakuuzisha? Kwa bei gani umeuzwa? Na msoko ya wapi? Léo, je viens comme Moïse. Le message que je t'amène, c'est l'humain de Moïse, avec comme mission de faire sortir le peuple de Dieu dans l'esclavagisme et le faire introduire, le faire arriver dans la zone de leur destinée, zone que Dieu a prédit dans la maisha ambao Mungu amesema watakuwa. Ni kukupatia revelation ujue terre promise yako ni gani. Naman akaanza pandia punda na tembea. Deuxième caractéristique na mission. Haman voulait avoir la domination sur le peuple. Sana pita mwote, munakunja mpiga magoti munasujudu. Or inaandikwa kila goti litapigwa mbele ya Bwana. Il voulait faire convertir le peuple. Yakwe Mungu sana pita baabudu la domination.
qu'est-ce qui domine ta vie, ma sœur? Pasteur, tu prêches, oui. Tu enseignes, oui. Mais qu'est-ce qui domine ta vie? Est-ce la cupidité? Mensonge? Adultère? Ou trafic? Il y a pile, il y a tatou. Haman voulait imposer une vie de souffrance, pleine de souffrance. Maisha ya mateso. Mtu mwenye ameuzishiwa hana raha. Il souffre la nuit et le jour, l'année, le mois, le jour, la semaine, l'heure, la minute, à tout moment, il souffre. Qui t'a vendu? Qui t'a acheté? À quel prix on t'a vendu? Et dans quel marché? Kama ni kumakaburi, ile marché utawashia moto. Kama ni musoko, ile soko utawashia moto. Kama ni muhoteli kitanda, ile soko utawashia moto. Kama ni nyumba za mfumo, ile soko leo, ce marché doit être réconcilié au nom de Jésus. Comment sortir? Comment briser une vente spirituelle? Aye, nishabisikia yote pasteur. Nifanye je sasa? Solution ya kwanza njoi. Il faut une reconnaissance. Avoir une connaissance sur la vente. Nuseme inabidi ujue uliuzishiwaka namna gani. Nani walikuuzishaka? Kubei gani? Na alama gani yenye iko mjamaa yenu? Tana mtu moya tu ndio mweko mjamaa. Anatumika hii kazi na anatoka hapa na mimi hapa mwanashozi ni ndio uko mpame ndio ni epeki. Et ses frères, collègues, cousins sont des cadres. Mais masomo baibambie kitu baibafalie kitu. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a un problème, hata ku village ya magonjwa wanamuita, enterrement wanamuita, mariage wanamuita, il est le répondant. À chaque uzisha. Deuxième solution, il faut une vie de jeûne et prière. Esther aliposikia habari akambia Mardoché, allez réunir le peuple, du l'air de jeûner 3 jours, moi avec mes servantes, tutaomba pia. Mais wewe sasa unapenda sana kwenda maparapluie. Wewe sasa unapenda kuma anniversaire sana. Wewe sasa unapenda frite sana. Wewe sasa unapenda kera sana. Kukwambia jeune ya mchana 6-18 kwako il y a des raisons. Mais il y a un estomac, oh kizunguzungu, oh il y a été, tu vas demeurer comme ça. Il y a des démons qui peuvent sortir. Non pas par la prière seulement, mais par des jeûnes et prières. Je concentrais, je privais kwanza utese hii mwili, roho ikomale ikuwe na nguvu, hapo wanze maombi. Prière ya kwanza ni ya repentance. Lamentation 5:7 dans la Bible nous dit, nos pères ont péché à notre absence, mais les conséquences de leur péché pèsent sur nous. Tu vas te repentir pour le mécomportement parental.
Cha pili, ukishajua, ukishafunga, ukishaomba, mule maombi, tu dois renoncer. La faute est individuelle. Ambie mimi siuwaka mubyabo na siwezi beba chapeau ya makosa yabo. Antoka mimi nakatala kusipotesha zinyaziko zangu. Nakatala kuwa mtumwa wa ulevi. Il y avait une fille. C'est un témoignage que je donne aujourd'hui. Vers 2012. Oui. 2010, 11-12. Nilikuwa na salon de coiffure quelque part mvile. Nimeokoka tayari. Maintenant, la fille voisine, pendant que je prêchais les coiffeurs de mon entreprise, elle était intéressée à me exposer pendant qu'elle venait faire coiffer son fils, sa fille. Akaniona kwa upekee kanambia, en tout cas, bien umesema pale ni kweli. Mais j'ai un problème de la prostitution. Mie sijue na nikienda ku mariage kwa invitation, motoka na ko table. Moi-même je commence à le proposer mpaka nampeleka ku toilette. On fait l'acte, après l'acte je regrette. Je le fais du jour. J'appelle au téléphone. Mes ex, il vient ou je viens vers lui, je paie tout pourvu qu'on consomme. Alors j'ai présenté 7 fois le diplôme d'état à pâte. Il connaît acquis le français à autant de français. Mais diplôme, pardon. Nikamutia ma prière. Alifanya mkanisa 6 mois. 6 mois. Na kufuata hii video atashuhudia kama ndio anasema kweli. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Après délivrance yake mkanisa akapata kazi ku Vodacom. Akapresente, akapata diplôme, akapata bwana, akaoa. Aha, ni kusema la prière paye mieux que la magie. Alikuwa mtumwa bila kujua, mebati yake akakutanana na mtu matamsaidia. Bien-aimé, je n'ai ni or bénite, ni de l'argent te donner, mais n'a que vous révéler, vous apprendre. À l'église, maman, venez prier ensemble. Utafundishiwa, unaomba, et puis via yako inafunguliwa. Kama utarudia unarudia, kama utaenda unarudia, mais si Yesu si yetu ni gloire imrudilie nani? Yesu Kristo. Après l'annoncement mpendwa, tu dois briser les obstacles. Esther akasema après prier, ndanawa paka mafuta, akavala vazi lake la malkila, une robe blanche. Ni kusema sheria ilikuwa hawezi kenda kutana na mfalme na hakuita. Ukaenda na kufa. Akasema pari ni kufe na kamba na kisu na poto ya incirconcis païen Haman. Heri huyu mfalme bwana wangu aniue. Akaafronte obstacle. Loi kabrika kwa brise. Kadiri unaomba, kadiri sheria zinaanguka, kadiri unasonga mbele na unaanza pata ingine sura yenye haifanani na wakwenu, sababu umevunja, umekuwa mdimension ingine. Acha Mungu akuweke nguvu, akutie nguvu mpendwa, ujue kufranchir, ujue kuvunja. Unapiga mikono, piga miguu, unaharibisha sheria zote, makamba zote, masemi yote, maneno yote, mipango, karakteri zote za jamaa ziharibishe kwa jina la Yesu.
namwambia, Reine Esther, mbona si yakuita karibu? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un qui a été longtemps oublié. Banamuuliza, bikwaye, banaanza mkupia. Wakati unaomba kuna kuwa resulta. Unakutana mtu anatoka mvile kunyumba na shuka na mini jeep iko na transport anatembea na mgulu mpaka Birere. Wakumwambia munjia bonjour haiko. Anashanjia na vala pantalon hadikamata. Anashanjia na vala souplesse, anatia body chapeau bongo, anatia makeup bongo. Niambia mama, umeuzishiwa tuombe. Ushakona mtu wa uzazi 5 naissance, watoto 5, anaolewa na garçon célibataire, wanafanya ndoa. Maombi njoo. Bien-aimé, unajua hakuna kitu kinazuizaka maombi. Mama alifanya makrobasi, akanitembea mbalabala nini na mzigo wake wa 5 kumwambia bonjour haiko. Mesali kamata decision ya kuomba. Iko hapa, akifuata hii video hata sirudia kama ni mie. Haiko invention no. Nakwambia kitu kenye Mungu ametenda muresulta za maombi. Akavunja maobstacle, unavunja rua kanza pupa, akamwambia Reine Esther, nama amekuleta, nini, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta demande? Même la moitié des mots. Hey! Unapoomba, ulikuwa unakosa ndoa, mimi bataanza kuuliza, je suis prêt même ce dimanche. Nikufanyie nini? Juaka kurépondre aux questions, poser questions. Que voulez-vous que je fasse? Lomba vitu vya maana. Est-ce akasema, si cela te plaît au roi, que ma vie soit sauvée comme ma demande et mon peuple soit épargné comme ma requête. Akapana vitu. Unajua saa unaomba, saa unabrize, waliokusahau wanaanza kukupupia. Kwa Kiingereza kwa Francine, Margarita, Nyiragongo ya Mlagira. Ni mie ndio madame, est-ce qu'on peut le pas ta proposition pour d'autres. Ziko hapa sema histoire nakwambia makuta njoo hii. 4500. Bwana unapiga zetu kwa dimanche. Mbosa ndakujibia kesho. Uko na waza jitu hapana jibu. Ngaru sinana kwambia 2500 njoo hii. Uko na jibia Valentine kwambia 3000 njoo hii. Ndakamata usibabaike, c'est ta saison. Mungu amejibia majibu ya maombi yako ya kwamba vante ilikuwa imeanguka sababu umeomba, umevunja, umerenonsa, alafu unaingia mudestine yako, valere yako, identite yako unaipata. Mpendwa, usingelikosa kanisa. Le plus de Bethany inakuita. Mungu akubariki na kutendee mema. Amen.